गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पछ क्लास रे हम डिस्कशन करथिले रिग्रेशन ର मीनिंग कौन, तापरे तार डेफिनेशन कौन कहूची, तापरे केते टाइप्स रो रहूची रिग्रेशन, तापरे तार यूज कौन कौन रहूची, देन तार डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पढ़थिले। आज हमें पढ़िबा रिग्रेशन लाइन। माने रिग्रेशन लाइन केमिति ड्रॉ कले हमें कैलकुलेट कर परिबा। फर्स्ट हला द लाइन ऑफ द बेस्ट फिट बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड स्टेटिंग द कॉमन एवरेज relations are known as regression analysis, regression line. And there are two regression lines for the two variables. When we take two variables, x as independent variable and y is independent variable. ଯେମିତି ମୁଁ starting ର meaning ରେ କହିଥିଲି କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏବେ ଏଠି relation ଦେଖିବା ଦିଟା variable ଭିତରେ, କଣ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ variable ସବୁବେଳେ dependent ହେଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ independent ହେଇଥିବ। ତ ଏଠି x କୁ ଆମେ କହିବା dependent variable, y ହେଲା independent variable. Then the straight line is called as the regression line of x and y, and vice versa is also true. ମାନେ ମୁଁ ଏଠି କଣ କହିବି, ମୁଁ କହିବି କି ଏଠି ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା x ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା y। x ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଯଦି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୁଏ, y ହେଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ହେଲା, x ଯଦି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୁଏ, y ହେଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। କଣ କହିଥିଲି, କାଲି କହିଥିଲି ମିନିଂ ରେ କି ରିଗ୍ରେସନ ମାନେ ହେଲା ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଭିତରେ ରିଲେସନ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରିଲେସନ ଜାଣିବା, ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ। ତ ମୁଁ ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନଉଛି କି ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ, ଗୋଟେ ହେଲା x ଆଉ y, ତା ଭିତରୁ x ହେଲା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, y ହେଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ କୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ରିଗ୍ରେସନ ଲାଇନ ଅଫ x ଆଣ୍ଡ y। ଆଣ୍ଡ ଭାଇସ୍ ବର୍ସା ମାନେ କଣ, ମାନେ ହେଲା ସେମ୍ ଦିଟା ଭ୍ୟାରିଏବଲ ନେଲି x ଆଉ y, ସେଠି ମୁଁ କହିଲି କି x ଜାଗାରେ y ହେଲା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଆଉ x ଜାଗାରେ y ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିଲି କି x ହେଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କଣ କହିବି, ରିଗ୍ରେସନ ଲାଇନ ଅଫ y ଆଣ୍ଡ x। ଫାଷ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ରହିବ, ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ରହିବ। the the regression line of y on x give the finest possible values of y for the for the given value of x. So this line is sum of square of deviation of the calculated value of y and observed value of y in each minimum, that is summation yc minus y0 रो square equal to minimum. yc ମାନେ ହେଲା calculated value of y, y0 ମାନେ ହେଲା the observed value of y। ହେଲା, ମାନେ କଣ ହେଲା, ଯେବେ ମୁଁ ଏବେ ବୁଝେଇଲି କି ରିଗ୍ରେସନ ଲାଇନ ଯୋଉ ମୁଁ ଡ୍ର କରିବି ତା ଭିତରେ x ହେଲା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, y ହେଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଲା ରିଗ୍ରେସନ ଅଫ x ଅନ୍ y। ଯଦି y ଅନ୍ x ହୁଏ ଭାଇସ୍ ବର୍ସା, ଯଦି y ହୁଏ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଉ x ହୁଏ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ତାହେଲେ y ର ପସିବଲ ଫାଇନେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ମତେ ମିଳିବ। ହେଲା, କାହିଁକି ନା x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇ ଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ ମତେ ସେଠି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସ୍କୋୟାର ଅଫ ଦ ଡେଭିଏସନ କାଲକୁଲେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସମ୍ ଅଫ ଦ ସ୍କୋୟାର ଅଫ ଦ ଡେଭିଏସନ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏଠି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମତେ କାଲକୁଲେଟେଡ ଅଫ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ y କାଲକୁଲେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଣ୍ଡ ଅବଜର୍ଭ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ y ଇଜ ମିନିମମ। ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ କାଲକୁଲେଟ କରିବେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ yc ମାନେ ହେଲା କାଲକୁଲେଟେଡ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ y, o ମାନେ ହେଲା ଅବଜର୍ଭ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ y। ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଦିଟା ମିଳିଲା ପରେ ତାକୁ ମାଇନସ କରି ତାର ସ୍କୋୟାର କାଢି ତାର ଟୋଟାଲ କଲେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ମିଳିଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ସେଟାକୁ କହିବା କି ଆମେ ରିଗ୍ରେସନ ଲାଇନ ଅଫ y on x। ହେଲା, ତ ନାଓ ଫର ଦ ରିଗ୍ରେସନ ଲାଇନ ଅଫ x on y ହେଲେ କଣ ହବ, ସେମିତି y ଜାଗାରେ x ବସିବ, କାରଣ ସେଠି ଆମକୁ y ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇ ଦେଇଥିବ। x on y ମାନେ y ହେଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ତ y ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇ ଦେଇଥିବ, ଆମକୁ x କାଲକୁଲେଟ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି y on x ହୁଏ, ତାହେଲେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇ ଦେଇଥିବ, y ହେଲା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ତ y ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବାର ଅଛି। ହେଲା, ତ ଏଠି ହେଲା ଦିଟା ଜିନିଷ, କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା y on x ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା x on y। ଯଦି y on x ଥିବ ତାହେଲେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଥିବ, ମତେ y ର ଭ୍ୟାଲୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଅବଜର୍ଭ କରିବାର ଅଛି। କାଲକୁଲେଟ ଭ୍ୟାଲୁ ମାଇନସ ଅବଜର୍ଭ ଭ୍ୟାଲୁ, ତାର ସ୍କୋୟାର ବାହାରିବ, ମାଇନସ ହେଲା ପରେ ସ୍କୋୟାର ବାହାରିବ, ଯେତିକି ହେଲା ତାର ଟୋଟାଲ ବାହାରିବ, ଏଟା ହେଲା ମିନିମମ। ସେମିତି ଯଦି x on y ହୁଏ, y ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇ ଦେଇଥିବ, ମତେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବାର ଅଛି। ସେମିତି x ର ଭ୍ୟାଲୁ କୁ କାଲକୁଲେଟ କରି ବାହାର କରିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅବଜର୍ଭ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବି, ତାପରେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ ଭ୍ୟାଲୁ ମାଇନସ ଅବଜର୍ଭ ଭ୍ୟାଲୁ କରିକି ସ୍କୋୟାର କରିବି, ଯେତିକି ହେଲା ତା ଟୋଟାଲ କରିବି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ x on y। ଗୋଟେ ହେଲା y on x, ଗୋଟେ ହେଲା x on y।
ମିଳିଗଲା ମୋତେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ। ଏବେ କେମିତି ଫର୍ଦର ତାକୁ ମୁଁ ଶୋ କରିପାରିବି ହେଲା। This is why to understand the concept of regression line, two regression lines are required. If there is only one regression line existing between two variables, then it means r equal to plus minus 1. ଯେମିତି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ତମକୁ ପଢେଇଲି କି କ'ଣ ଏଇଟା ଲାଇଜ୍ କରିବ କାହା ଭିତରେ, ଏଇଟା 2 ରୁ 1 ରୁ ଅଧିକ ବି ହେଇପାରେ, more than 1 more than minus 1 ବି ହେଇପାରେ। ପଢଉଥିଲି ନା ତମକୁ, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଟା। It is the absolute value and it is possible that the coefficient is greater than 1 ତାଠୁ ଅଧିକ ବି ହେଇପାରେ ହେଲା। Then if the value of r is 0, then the both variable are independent and the line will cut each other at a right angle, that is line will be parallel to x axis and y axis। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ଶୋ ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଲା y axis, ଏଇଟା ହେଲା x axis, ଏଇଟା ହେଲା 0 ହେଲା। ଯଦି +1 -1 ହୁଏ ତାହେଲେ ଲାଇନ ଠିକ ସେ ଡ୍ର ହେଇପାରିବ, ମାନେ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେ ତାଙ୍କ ରିଲେସନ। ଯଦି 0 ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଏଟା ପ୍ୟାରାଲାଲ ଲାଇନ ହିଁ ଡ୍ର ହବ। ମୁଁ କହିଲି କି 0 ମାନେ 4 ନମ୍ବର ଯୋଉ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆମକୁ ରିଗ୍ରେସନ ମିଳିଛି 0, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି 1 2 3 4 5 ହେଲା, 5 ନମ୍ବର ମତେ 0 ହିଁ ମିଳିଛି, ତ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ନେଇଗଲି 0। ଏଇଟା ବି ସେମିତି, ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା 0 ରୁ ମିଳିଛି, ଏଇଟା 0। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଟା ଡ୍ର ହେଲା ସେଟା ହେଲା କ'ଣ, r equal to 0, ଏଇ ଯୋଉ ଘରଟା ଡ୍ର ହେଇଛି ତା ମାନେ ହେଲା r equal to 0। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଏଟା ପ୍ୟାରାଲାଲ ହେଇଗଲା। କେମିତି, ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା y axis ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ରହିଲା ଇଟ୍ସ ପ୍ୟାରାଲାଲ, ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଯୋଉ x axis ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଟା ରହିଲା ଇଟ୍ସ ପ୍ୟାରାଲାଲ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି କି x axis ଆଉ y axis ପ୍ୟାରାଲାଲ ହେଇଯିବ ଯଦି ଏଠି କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ କୋରିଲେସନ 0 ହବ, ମାନେ r ହେଲା 0। କାହିଁକି ନା ଦିଟା ଯାକ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେରିଏବଲ ହେଇଗଲା ଏଠି, କାହିଁକି ନା ଦି ଜଣ କେହି ବି କାହା ସହିତ ରିଲେଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ନା x axis ରେ ନା y axis ରେ। ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ଡ୍ର କରିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଏମିତି ନେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ ତା ଉପରେ ଡ୍ର କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏଠି କି ଦି ଜଣ ଭିତରେ କିଛିଟା ରିଲେସନ ଶୋ କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଆଇଦର ରିଗ୍ରେସନ ଆନାଲିସିସ୍, ଗୋଟେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଏଠି ଦିଟା ଯାକ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ r ହେଲା 0 ହେଲା। ଦେନ୍ the regression equation the regression equation is used to show the regression line, and there are two regression equation because there are two regression lines. So if there are two variables, that is say x and y, then the two regression equation are, ମାନେ ଦିଟା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ରିଗ୍ରେସନ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନ କୁ ନେଇକି କାଲକୁଲେଟ କରିବା। ଗୋଟେକୁ ଗଲା x on y, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା y on x ହେଲା। ରିଗ୍ରେସନ ଇକ୍ୱେସନ x on y ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ତାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହବ, ତାର ଫର୍ମୁଲା ହବ the regression equation of x on y is written as follows, that is x equal to a plus by. To calculate the value of the a and b, the following normal equations are solved simultaneously: summation x equal to na plus b summation y। ଏଇଟା ତ ଆମେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିପାରିବା, କାରଣ ଏଇଟା ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରୁଛେ। ସମିଶନ x ସମିଶନ y କ'ଣ ହବ, n କ'ଣ, ଏଇଟା ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରୁଛେ, ତ ଏଇଟା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ଅର୍ ଆମେ ତାକୁ ଆହୁରି କେମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଲେଖିପାରିବା, ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଜାଗାରେ y ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେବି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଠି y ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ମୋର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ହେଇଯିବ। କ'ଣ, ସମିଶନ x y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ a ସମିଶନ y ପ୍ଲସ୍ b ସମିଶନ y ସ୍କ୍ୱାର ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା କହିଥିଲି କ'ଣ, x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ by, ତ ଏଠି ମୁଁ ତାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କ'ଣ ଲେଖିଲି, ସମିଶନ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ na ପ୍ଲସ୍ b ସମିଶନ y। ଆହୁରି ଯଦି y ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଟା, ସମିଶନ x y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ a ସମିଶନ y ପ୍ଲସ୍ b ସମିଶନ y ସ୍କ୍ୱାର ହେଲା। ତ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ମନେ ରଖିଥା, ଇକ୍ୱେସନ ଟା ହେଲା କ'ଣ, ଯଦି x on y ହୁଏ ତାହେଲେ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ by। ସେମିତି ତାର ଫର୍ମୁଲା ଯଦି ମୁଁ କାଲକୁଲେଟ କରିବି a ପ୍ଲସ୍ by, ତାହେଲେ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ କରିବି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରୁ ଯୋଉ ବି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲାକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବି। ସମିଶନ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ na ପ୍ଲସ୍ b ସମିଶନ y, ଅର୍ ସମିଶନ x y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ a ସମିଶନ y
प्लस बी समेशन वाई स्क्वायर ये दुटा भितर को भी फॉर्मूला यूज करके ए इक्वेशन को कैलकुलेट कर परिबे एटा ला कोन रिग्रेशन ऑन एक्स ऑन वाई बेसिस रे जदि मोटी वाई ऑन एक्स बेसिस रे करे ताहाले तार सेम फॉर्मूला बा भाइस वर्सा माने जोटी एक्स थिबो सेठी वाई हबो आ जोटी वाई थिबो सेठी एक्स हबो उल्टा हे जो एटी वाई ऑन एक्स हला त माने केते हबो वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स सेमती ताको आहुरी कोन व्याख्या कर लिख परिबा समेशन वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स और मुझे देडी एक्स इंटू करबी ताहाले केते हबो समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर तो in the normal equation summation xy summation x square summation y square given the summation and can determine from the observation pairs of values two variables that is x and y n is the number of observed pair of value तो हमको ये कौन कैलकुलेट करिया अछि जदि हमको x और y रो जो a और b रो वैल्यू जानियार अछि तले मते कौन कैलकुलेट करिया पड़िबो गोटेला x गोटेला xy ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା x ସ୍କ୍ୱାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା y ସ୍କ୍ୱାର ଆଉ n ମାନେ ତ ଜାଣିଛ ନମ୍ବର ଅଫ ଅବଜରଭେସନ୍ସ ଦେଖ କାଲକୁଲେସନ କେମିତି ହବ calculation of regression coefficient if b is the slope of regression line of y on x then byx is known as coefficient of regression of y on x that is byx ମାନେ ହେଲା regression coefficient of y on x the formula कौन r equal to ମାନେ coefficient of correlation into standard deviation of y divided by standard deviation of x ହେଲା ତ ଏଠି ରିଗ୍ରେସନ କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ସେଟା ଆମେ ଏବେ ଯୋଉଟା ଉପରେ ପଢୁଥିଲେ ସେଟା ହେଲା ରିଗ୍ରେସନ ଇକ୍ୱେସନ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ରିଗ୍ରେସନ କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ର ଫର୍ମୁଲା କଣ ହେଲା b by x ମାନେ ଯଦି ରିଗ୍ରେସନ କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ y on x କାଲକୁଲେଟ କରୁଛେ ତାହେଲେ b by x ହେଲା ତଳେ ତାହେଲେ ତା ଫର୍ମୁଲା ହେଲା କଣ y ଯେତେବେଳେ y on x ହବ ସବୁବେଳେ y ଟା ଆଗରେ ରହିବ x ଟା ପଛରେ ରହିବ କାରଣ y ହେଲା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ x ହେଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେମିତି ଯଦି x on y ହୁଏ ତାହେଲେ x ଟା ଆଗରେ ରହିବ କାରଣ x ଟା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେରିଏବଲ ଆଉ y ଟା ପଛରେ ରହିବ କାରଣ y ହେଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେରିଏବଲ ହେଲା ତ ଏଠି ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ରିଗ୍ରେସନ କୋଫିସିଏଣ୍ଟ y on x ର କାଲକୁଲେଟ କରୁଛି that is b by x ତାହେଲେ ଫର୍ମୁଲା କଣ ହେଲା କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ କୋରିଲେସନ into standard deviation of y divided by standard deviation of x similarly for the regression line of x on y ଯଦି ମୁଁ regression coefficient of x on y calculate କରିବି that is bxy ତାହେଲେ ତ ଫର୍ମୁଲା କଣ ହବ coefficient of correlation into standard deviation of x divided by standard deviation of y ହେଲା ତ ଫର୍ମୁଲା ରେ ଏଠି କଣ ରହିଲା ଏତିକି କେବଳ ରହିବ ଯେତେବେଳେ y on x ହବ y ଟା ଭ୍ୟାଲୁ ର ଆଗକୁ ଆସିବ ଆଉ x on y ହବ ତ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଆଗକୁ ଆସିବ ବାସ୍ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି ହେଲା then properties of regression coefficient the coefficient of regression is calculated by determining the geometric mean of the two regression coefficient that is r equal to plus minus bxy into byx ଦେଖ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଲକୁଲେଟ କରୁଥିଲେ bxy ତାର ଫର୍ମୁଲା କଣ ଥିଲା r into standard deviation of x divided standard deviation of y ସେମିତି byx ର ଫର୍ମୁଲା କଣ ଥିଲା r into standard deviation y divided standard deviation x ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ r କୁ କଣ କହିପାରିବା r କୁ କହିପାରିବା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଯାହା ବି ବାହାରିବ bxy into byx ର whole root where r equal to coefficient of correlation and its value is positive when both the regression coefficient are positive ଯଦି ଦିଟା ଯାକ coefficient ଟା positive ହୁଏ ତାହେଲେ ତାର value ଟା ହବ positive because r lies between plus 1 to minus 1 so the value of regression coefficient is not more than 1 ସବୁବେଳେ r ଟା କଣ କହିଥିଲେ plus 1 ରୁ minus 1 ଭିତରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ regression ହେଲେ more than 1 ବି ହେଇପାରେ it is the independent from of origin but not from scale if one regression coefficient is greater than the unity then remaining must be smaller than the unity ଯଦି ଗୋଟେ ଅଧିକ ହୁଏ ତାହେଲେ ବାକି ଯୋଉ remaining ଗୁଡା ରହିଲା ସେଗୁଡାକ automatically କମ ହେଇଯିବ then both the regression coefficient have the same sign that is if one is positive then the other is also positive and if one is negative then the other is also negative
तो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो दुईटा कैलकुलेट करूची माने bxy byx जदि मोर गोटे पॉजिटिव बाहला वैल्यू ताले आ गोटे पॉजिटिव बाहरिबो जदि मोर गोटे नेगेटिव बाहला आ गोटे भी नेगेटिव बाहरिबो द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज लेस देन द मीन वैल्यू ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट तो एते कोन होला कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो वैल्यू रहला माने r सेटा सब बेले कम हबो काटू रिग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ହେଲା ସବୁବେଳେ କମ ରହିବ ଦେନ୍ ଯଦି ମୁଁ କାଲକୁଲେଟ କରିବି ଇକ୍ୱେସନ କୁ ତାହେଲେ କୋଉ କୋଉ ୱେ ରେ କାଲକୁଲେଟ କରିପାରିବି ଡିଟରମିନେସନ ଅଫ ଲିନିୟର ରିଗ୍ରେସନ ଇକ୍ୱେସନ କୋଉ କୋଉ ପ୍ୟାରାମିଟର ରେ କରିପାରିବି ଦ ପ୍ୟାରାମିଟର ଅଫ ଦ fitted regression equation by the following methods କୋଉ କୋଉ ମେଥଡ ହେଲା method of least square method regression equation when the deviation are taken from the actual mean and regression equation when the deviation are taken from assumed mean ଗୋଟେ ହେଲା ଲିଷ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ମେଥଡ ଗୋଟେ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲ ମିନ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଜ୍ୟୁମ୍ଡ ମିନ୍ ଏବେ ମତେ କୁହ କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ କୋରିଲେସନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ପଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାର କୋଉ କୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ମେଥଡ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ମିନ୍ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ୟୁମ୍ଡ ମିନ୍ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିଭିଏସନ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଥଡ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ ଆଉ କୋଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ ମେଥଡ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିଗ୍ରେସନ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲ ମିନ୍ ବି କରିବା ଆଜ୍ୟୁମ୍ଡ ମିନ୍ ବି କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା କଣ ଲିଷ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ମେଥଡ ହେଲା ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଲିଷ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ମେଥଡରେ କେମିତି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ହେଲା ଲେଟ୍ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ by ଏଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଲି କି ଯେତେବେଳେ ରିଗ୍ରେସନ ଲାଇନ ଅନ୍ x ଅନ୍ y ହବ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ a ପ୍ଲସ୍ by ତାହେଲେ the line of x on y to determine the value of a and b a ଆଉ b ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ଦିଟା ନର୍ମାଲ ଇକ୍ୱେସନ ଦରକାର କଣ summation x equal to na plus b summation y ଆଉ ଗୋଟେ ଦରକାର summation x y equal to a summation y plus b summation y square ଏଇଟା ହେଲା କଣ x on y ହେଲା ଏଇ ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନ କୁ କାଲକୁଲେଟ କରିକି ଆମେ a ଆଉ b ର ଭ୍ୟାଲୁ କାଲକୁଲେଟ କରିଦବା ହେଲା ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଦିଟା ରିଗ୍ରେସନ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ହେଲା x ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା y ମତେ ଏଠି କଣ କଣ ଦରକାର ଫର୍ମୁଲା ପାଇଁ ସମିଶନ x ଦରକାର ସମିଶନ y ଦରକାର ସମିଶନ x y ଦରକାର ସମିଶନ y ସ୍କୋୟାର ଦରକାର ଏଠି x ସ୍କୋୟାର ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କାଲକୁଲେଟ କରିବି ଏବେ x on y ଯଦି ମୁଁ y on x କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ y ସ୍କୋୟାର ଦରକାର ହେଇଥାନ୍ତା ଏଠି ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଫ୍ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ କାଲକୁଲେଟ ହେଇଯାଇଛି ତମେ ଚାହିଁଲେ ନ କରିପାର ଫର ଦ ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଚାହିଁଲେ ତମେ ଯେତିକି କାଲକୁଲେଟ କରିବା କଥା ସେତିକି କରିବ ହେଲା ତ ଏଠି ମତେ କଣ କଣ ଦରକାର ଗୋଟେ ଦରକାର ସମିଶନ x ସମିଶନ y ସମିଶନ x y ସମିଶନ y ସ୍କୋୟାର ଏତିକି ହିଁ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ମତେ ଦରକାର ତ x ର ଆଉ y ର ଯେତିକି ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ପୁଟ୍ କରିଦେଲି ମତେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ କଣ ଦରକାର ସମିଶନ x ଆଉ ସମିଶନ y ଫାଷ୍ଟ x ର ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଟୋଟାଲ କରିଦେଲେ ସମିଶନ x ହେଲା 35 ସେମିତି y ର ଭ୍ୟାରିଏବଲ କୁ ଟୋଟାଲ କରିଦେଲେ ତାର ଟୋଟାଲ ହେଲା 45 ସେମିତି x ସ୍କୋୟାର ତାକୁ କରିଦେଲେ x ର ସ୍କୋୟାର କାଲକୁଲେଟ କରିଦେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ 5 ର ସ୍କୋୟାର 25 3 ର ସ୍କୋୟାର 9 10 ର ସ୍କୋୟାର 100 8 ର 64 9 ର ସ୍କୋୟାର 81 ତାର ସମିଶନ x ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେଲା 279 ସେମିତି y ର ସ୍କୋୟାର ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦୁ y ର ସ୍କୋୟାର ବି କାଉତି ଅଛି y ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା କଣ 8 ର ସ୍କୋୟାର 64 12 ର ସ୍କୋୟାର 144 6 ର ସ୍କୋୟାର 36 y 6 ର ସ୍କୋୟାର 36 5 ର ସ୍କୋୟାର 25 14 ର ସ୍କୋୟାର 196 तो y समीशन y स्क्वायर टोटल ହେଲା କେତେ 465 तो y ର ସ୍କୋୟାର ମିଳିଗଲା ସମିଶନ x ମିଳିଲା ସମିଶନ y ମିଳିଲା ସମିଶନ x ସ୍କୋୟାର ସମିଶନ y ସ୍କୋୟାର ମିଳିଲା ସମିଶନ x ସ୍କୋୟାର ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଅ କାରଣ ଏବେ ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଦେନ୍ xy x ଭ୍ୟାରିଏବଲ କୁ y ଭ୍ୟାରିଏବଲ ସହିତ ଇଣ୍ଟୁ କରିବା 5 into 8 that is 40 3 into 12 that is 36 10 into 6 60 8 into 5 40 9 into 14 126 ସମିଶନ xy ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା 302 302 तो मते समीशन x मिलला समीशन y मिलला समीशन x स्क्वायर मिलला समीशन y स्क्वायर मिलला समीशन x स्क्वायर मिलला सरला एबे जो दीटा इक्वेशन अछि मते x और y कैलकुलेट करैर अछि ना तो दीटा जको इक्वेशन रे मते सब वैल्यू मिलला मु तो पुट कर देबी हां that regression equation of y on x that is x equal to a plus by and the normal equations are summation x equal to na plus b summation y summation xy equal to a summation y plus b summation y square तो summation x रो एठी कोन अछि टोटल 35 summation x अछि 35 plus na माने n एठी केते नंबर अछि 5
5a plus b ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଈ କେତେ ହେଲା 45 ତ ଏଠି ହେଲା 35 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦେଖ 35 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5a plus 45b ଏଟା ହେଲା ଇକ୍ୱେସନ ନମ୍ବର 1 ଇକ୍ୱେସନ ନମ୍ବର 2 କଣ ସମିଶନ xy ଏଠି କଣ ଥିଲା ସମିଶନ xy ମାନେ କେତେ 302 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ a ସମିଶନ y କେତେ ଅଛି 45 ମାନେ 45a ପ୍ଲସ୍ ସମିଶନ y ସ୍କ୍ୱାର b ସମିଶନ y ସ୍କ୍ୱାର କେତେ ଅଛି 465 ମାନେ 465b ଦେଖ ଏଠି ବି ସେଇଆ ଥିବ 302 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 45a ପ୍ଲସ୍ 465b ହେଇଗଲା ତ ମୁଁ ଏବେ ଏଠି ଦେଖିବି କି କୋଉ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ମୁଁ ମାନେ a ଆଉ b ଦିଟା ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ତାକୁ କୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ମୁଁ ସିମିଲାର କରିକି ତାକୁ କାଟି ପାରିବି ମାନେ ମାଇନସ କରି କାଟି ପାରିବି ତାହେଲେ ମୋର ସେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ କଟିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳିଲା ସେଇ ଭ୍ୟାଲୁର ଆନ୍ସର ମିଳିଗଲେ ସେଇ ଭ୍ୟାଲୁର ଆନ୍ସରକୁ ମୁଁ ଇକ୍ୱେସନରେ ପକେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁର ବି ଆନ୍ସର ମୁଁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଦେବି ଏଠି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ଏଠି 45 ତ ଏଠି 5a ଆଉ 45a ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିବି କି 5 ରେ କେତେ ଇଣ୍ଟୁ କଲେ 45 ହବ ନର୍ମାଲ ଯୋଉ ଆମେ ହିସାବ କରୁଛେ ନା ଯୋଉ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଗଲେ ଯୋଉ ହିସାବ କରୁଛେ ମାନେ ଡାଲ ଚାଉଳ ଦୋକାନ ଗଲେ ଯେମିତି ଆମେ ହିସାବ କରୁଛେ ଏଠି ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ହିସାବ ହବ କିଛି ଏଠି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିଲି କି a ର ଭ୍ୟାଲୁ କମ ଅଛି ସିମିଲାରଲି ଯଦି b ର ଭ୍ୟାଲୁ କମ ଥାନ୍ତା ମୁଁ b ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ମୋର ଏବେ a ର ଭ୍ୟାଲୁ କମ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି କି 5a ରେ କେତେ ଇଣ୍ଟୁ କଲେ 45a ହବ ହେଲା କମନଲି ଦେଖିଲି a କାଟିଦେବି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କରି କଟିଗଲା b ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ରହିଲା b ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ମତେ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ଇକ୍ୱେସନ b ର ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳିଯିବ ତାହେଲେ ଇକ୍ୱେସନ ଯୋଉ ବି ଇକ୍ୱେସନ ଏଠି ଇକ୍ୱେସନ 1 ଆଉ 2 ଦିଟା ବାହାରିଛି ଯୋଉ ବି ଇକ୍ୱେସନରେ ମୁଁ b ର ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିଦେବି ମତେ ସେଠି ଆନ୍ସର ମିଳିଯିବ a ର ତାହେଲେ ମତେ a ଆଉ b ର ଆନ୍ସର ମିଳିଯିବ ଏଠି ମୁଁ କଣ କରିବି ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି ମତେ a କୁ କାଟିବାର ଅଛି ବାସ୍ ତାହେଲେ 5a ରେ କେତେ ଇଣ୍ଟୁ କଲେ 45 ହବ 9 9 5 45 ତ ମତେ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି 45 ଇଣ୍ଟୁ 45 ପାଇବା ପାଇଁ ମତେ 9 ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେବି ଇକ୍ୱେସନ ନମ୍ବର 1 ରେ ତାହେଲେ ମତେ ଏଠି ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳିଯିବ ଯାହା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ହଁ ତାହେଲେ ଦେଖ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ରହିଲା ମାନେ ନୁହଁ କି ମୁଁ a ରେ କାଟିବାର ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 9 ଇଣ୍ଟୁ କରିବି କେବଳ ଏଇ ଜାଗାରେ ନା ଇଣ୍ଟୁ ହବ ଯଦି ଇକ୍ୱେସନରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଇଣ୍ଟୁ ହବ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଉପରେ ଇଣ୍ଟୁ ହବ ତ ମୁଁ ଏଠି ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଉପରେ ଇଣ୍ଟୁ କରିବି ମାନେ 9 ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ରାକେଟରେ ରହିବ 35 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5a ପ୍ଲସ୍ 45b ତ 9 ଇଣ୍ଟୁ କଲା ପରେ 35 ରେ ହେଲା 315 9 ଇଣ୍ଟୁ 5 ହେଲା 45a ପ୍ଲସ୍ 9 ଇଣ୍ଟୁ 45b ହେଲା 405b ସो ମତେ ଏଠି 1a ର ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳିଗଲା ମାନେ ଇକ୍ୱେସନ 1 ରେ 9 ଇଣ୍ଟୁ କଲା ପରେ ଇକ୍ୱେସନ 3 ମତେ ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଟାକୁ କାଟିପାରିବି ଏବେ ହଁ କେମିତି ଏଠି ହେଲା 302 ଏଠି ଲେଖା ହେଲା 315 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଭାବିଦିଅ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 315 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 45a ପ୍ଲସ୍ 405b ତଳେ ସେମ୍ ଇକ୍ୱେସନ ଅଛି ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଟିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ତଳ ଇକ୍ୱେସନକୁ ସବୁବେଳେ ମାଇନସ କରିଦବା ମାନେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇକ୍ୱେସନରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇକ୍ୱେସନକୁ ମାଇନସ କରୁଛି ତାର ମାନେ ହେଲା ସେଇଆ ହେଲା ତ ମୁଁ ଏଠି କଣ ହବ ଏଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ତ ଏଇଠି ଲେଖିଦବ ମାଇନସ 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 ରହିଗଲା ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାରଟା ଆଣିଦେଲ ଡିଭାଇଡ ନୁ ଗୋଟେ ଗାରଟା ଆଣିଦେଲ ଦେଖିଲ କି 315 302 ଗଲେ ମାଇନସ ହେଲେ କେତେ ହଉଛି 13 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 45a ମାଇନସ 45a କଟିଗଲା 0 ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ରହିଲା କେତେ ପ୍ଲସ୍ 405b ମାଇନସ୍ 465b ତ 405b ରୁ ମାଇନସ୍ 465b ଗଲା ପରେ ରହୁଛି କେତେ ମାଇନସ୍ 60b ତ ମତେ ଇକ୍ୱେସନ ଯୋଉ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇକ୍ୱେସନ 2 from 3 ମୁଁ 2 ଆଉ 3 ମାଇନସ୍ କଲା ପରେ ମତେ କଣ ମିଳିଲା 13 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଇନସ୍ 60b ଅର୍ ମୁଁ ଅର୍ କଣ କହିପାରିବି b ଅଛି ତ ଏପଟେ 13 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ମାଇନସ୍ 60 କରିଦେଲେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଟା ମିଳିଲା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ b ର ଭ୍ୟାଲୁ କହିପାରିବି ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବି b ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 13 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ମାଇନସ୍ 60 ତ 13 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ମାଇନସ୍ 60 ହେଲା କେତେ ମାଇନସ୍ 0.22 ତ ମତେ ଏଠି b ର ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳିଗଲା b ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାଇନସ୍ 0.22 ସେମିତି ତ ଏଠି ବି କଣ କରିବି ମୁଁ ସେ b ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଯୋଉଟା ମିଳିଲା
ମୁଁ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଇକ୍वेସନ b ର ଭ୍ୟାଲୁ କୁ ପୁଟ୍ କରିଦେଲି, दैट इज 35 इक्वल टू 5a प्लस 45 माइनस 0.22 मते भ्यालु पकेदेली, मते a ର भ्यालु भी मिलଯିବ 35 इक्वल टू 5a एटाକୁ इंटू कला पर होची माइनस 9.9 सेमती मु 5 एटा अछि मु एपटे माइनस 9.9 अछि सेपटु नै प्लस कर देबी 5 इक्वल टू 35 प्लस 9.9 ହେଲା 44.9 ताले 5 पे जदी 44.9 हुए ताले a केते हबो डिवाइड हे जिवो 44.9 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 8.98 तर a ର भ्यालु होला 8.98 b ର भ्यालु होला -0.22 सरला मते a और b ର भ्यालु दिरा दरकार थिला इक्वेशन रे भ्यालु पुट कली a और b ର भ्यालु मते मिल गेला सरिला मते x और y मिल गेला पुटिंग द भ्यालु ऑफ a एंड b इन द इक्वेशन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x और y इक्वल टू देखिबे एबे कोन देखिबे मु जहा पाई मु एटा कैलकुलेट करथली दैट इज x इक्वल टू a प्लस by एटा थिला ना इक्वेशन मोर तो मु एटा लिखिबी x इक्वल टू a केते हला 8.98 b केते हला प्लस by एटी प्लस हबनी कारण मोर एटा माइनस रे अछि माइनस 0.22y सरीला एटी कोन इक्वेशन सरी गला एति ही कैलकुलेशन मते करियार अछि रिग्रेशन इक्वेशन कोन हला x और y हला केते x इक्वल टू 0.98 माइनस 0.22y सरीला एति एटा हला x और y सिमिलरली जदि y और x मु कैलकुलेट करे ताहाले देखो ताहाले सेम ही हबो एठी y इक्वल टू a प्लस bx रहला तार इक्वेशन को कैलकुलेट करिया पे कोन दरकार समेशन y इक्वल टू a ने प्लस समेशन x b समेशन x सेम दी समेशन x इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर तो मते एटी कैलकुलेट कोन करिया पड़ो समेशन x समेशन y समेशन xy और समेशन x स्क्वायर y स्क्वायर दरकार नै तो एई y स्क्वायर को भी एठी इग्नोर कर दो हला x रो वैल्यू देला y रो वैल्यू देला मु पुट कली तो एठी कोन हेची सेम इक्वेशन टा ही देची सेम क्वेश्चन टा ही देची माने एई क्वेश्चन टा भी तळे भी देची हला सेम टा तळे भी देची एठी x रो वैल्यू पुट हला y रो वैल्यू पुट हला x रो स्क्वायर वाला y रो स्क्वायर वाला सो x y इनटू हला हला पे 302 समेशन y स्क्वायर ला 465 समेशन x स्क्वायर 279 समेशन y ला 45 समेशन x ला 35 तो मते दरकार y इक्वल टू a प्लस bx माने y और x रे तो इक्वेशन कोन समेशन y इक्वल टू a ने प्लस b समेशन x y इक्वल टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर तो समेशन y केते अछि 45 एला 45 इक्वल टू 5 a ने माने केते 5a प्लस b समेशन x b केते हला b केते b तो b रे किछ वैल्यू ही नै इनटू समेशन x दैट इज 35a सॉरी 35b तो एटी फर्स्ट इक्वेशन टा कोन हला समेशन 1 जो इक्वेशन 1 45 इक्वल टू 5a प्लस 35b सेमती समेशन x y केते हला 302 इक्वल टू a समेशन x तबे 35a माने 302 इक्वल टू 35a प्लस x स्क्वायर केते हला 279 इक्वेशन 2 भी मिल गला इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हला एबे मते कोन करियार अछि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कैलकुलेट करियार अछि एबे मु देखिबी एबे कोन देखिबी सेम देखिबी कि एठी जो 5a और 35a अछि स्मॉल अछि मु एबे केते इनटू कले 5a रे केते इनटू कले 35a करी काटी परिबी 7 7 पंजा 35 तो मते 7 इनटू कर देबी ताहाले माने इक्वेशन 1 रे ताहाले मते सब वैल्यू मिल जिवो मु माइनस कला पर मते b रे वैल्यू मिल जिवो एटी मु देखो लेखाला मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 7 इक्वेशन 1 इनटू हला 315 इक्वल टू 35a प्लस 245b एटा हला इक्वेशन नंबर 3 एबे मते माइनस करार अछि हला एटी हला 315 इक्वल टू 35a प्लस 245b हला माइनस रहले कोन हबो एठी माइनस रहले कोन हबो तळे रहला 302 एठी हला 315 माइनस रहला तो 315 माइनस 302 हला केते 13 इक्वल टू ए कटि गला आउ कोन रहला 245 माइनस 279 हला तो हला केते होजी माइनस 35 34b तो ताले b रे वैल्यू केते हबो 13 डिवाइडेड बाय माइनस 34 हला माइनस 0.38
तो एटा इक्वेशन 1 रे पुट कले मते वैल्यू मिल जियो दैट इज 45 इक्वल टू 5a प्लस 35b b जगह लिखली माइनस 0.38 तो 5a इक्वल टू 45 माने सब नंबर को गोटे पटू नहीं गली 45 एटा माइनस जेहेतु एटा माइनस रे इंटू हेले केते हबो माइनस 13.3 तो एटा को जेतेबेले मु सेपट को नहीं जाईची तार वैल्यू आईची प्लस हला प्लस 13.3 तो मिसिले हला 58.3 तो मोदी खाली 5 हला 58.3 तले a रो वैल्यू केते हबो 58.3 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 11.66 11.66 तो y on x रो वैल्यू केते हला दैट इज a प्लस bx a प्लस bx थिला ना तो a वैल्यू हला केते 11.66 माइनस b रो वैल्यू हला माइनस 0.38x तो एठी लिनियर इक्वेशन मु यूज करके माने लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करके मेथड यूज करके रिग्रेशन लाइन बिटवीन x on y एंड y on x तीर जाओ कैलकुलेट केमती हबो सिखी देली बोला इबे कोन कैलकुलेट करबा हमें इक्वेशन इक्वेशन व्हेन द डेविएशन टेकन फ्रॉम द एक्चुअल मीन यदि हम एक्चुअल मीन नहीं कैलकुलेट करबा ताहाले हमर रिग्रेशन इक्वेशन केमिति कैलकुलेट हबो फर्स्ट हला रिग्रेशन इक्वेशन x on y ताहाले त फार्मूला कोन हला x minus x mean equal to r that is coefficient of correlation into standard deviation of x divided by standard deviation of y bracket रे हला y minus y mean मैडम हम कोन एमती करी कैलकुलेट करबा ना तार आहुरी गोटे फार्मूला अछि कोन एटा एई जो जिंसटा अछि को ही हमें कैलकुलेट करले आंसर पाइबा हला सेटा दरकार नहीं तो एठी हबो x मीन माने हला तुम जानछो मीन ऑफ द x सीरीज आ y मीन माने हला y मीन ऑफ द y सीरीज तो कोफिशिएंट इनटू माने r इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन x डिवाइड स्टैंडर्ड डेविएशन y माने हला रिग्रेशन कोफिशिएंट रेटा फार्मूला कारण मैं जस्ट एटा ऊपर ही एबे पढैथिली एटा x रो फार्मूला हला x इक्वल टू r into y समेशन स्टैंडर्ड डेविएशन y डिवाइड स्टैंडर्ड डेविएशन of x सेमती x y रो हला कोन रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट x on y दैट इज r into स्टैंडर्ड डेविएशन of x डिवाइड स्टैंडर्ड डेविएशन of y एठी भी सेही रा ही कैलकुलेट करार अछि एठी तो एक्चुअल मीन कैलकुलेट करे सेम थिंग कैलकुलेट करे अछि केमिति bxy x on y माने bxy इक्वल टू समेशन x minus mean into y minus y mean divided by summation y minus y mean square और मुझे शॉर्ट रे कोन लिख परिबी मुझे तो स्मॉल x कैलकुलेट करथली स्टैंडर्ड डेविएशन रे ता माने कोन थिला स्मॉल x माने कोन इक्वल टू x minus x mean सेमती स्मॉल y इक्वल टू y minus y mean तो मु एई फार्मूला न लिखि कि एई जिंसटा लिखिले भी मु तार वैल्यू पाई परिबी आराम रे पाई परिबी ना समेशन xy डिवाइडेड बाय समेशन y स्क्वायर और एटा भी आ गोटे फार्मूला अछि हला तो आमे एते फार्मूला को न जाय कि एया को बेस करबा एटा ला बेस फार्मूला हमरो आकु नै हम कैलकुलेट करबा ताले हम एति जानिबा स्मॉल x माने x माइनस मीन स्मॉल y माने y माइनस मीन सेति सेमती सिमिलरली रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x हेले कोन हो सेमती y minus y mean equal to coefficient of correlation standard deviation y divided standard deviation x into x minus x mean x mean माने कोन mean of the x series and y mean माने ला mean of the y series सेमती r into standard deviation of y divided by standard deviation x एटा कार फार्मूला b by x रो फार्मूला the regression coefficient of y and x that is कोन b by x और b by x equal to summation x minus x mean into y minus y mean divided by summation x minus x mean square एठी कोन थिला एठी थिला जेतु x on y थिला सेति पई हमरो एठी y रो स्क्वायर कैलकुलेट करतला समेशन xy डिवाइडेड समेशन y स्क्वायर हेले एठी हमको x जेतु y on x अछि त x रो स्क्वायर कैलकुलेट करिया पड़ो माने कोन समेशन xy डिवाइडेड समेशन y स्क्वायर x मान तो x minus मीन y मान तो y minus मीन सरला देखो क्वेश्चन देखो एठी x रो वैल्यू दे देछि y रो वैल्यू दे देछि हमको एठी कैलकुलेट कोन करियार अछि गोटे तो अछि x माने स्मॉल x दैट इज x minus मीन आरो स्मॉल y दैट इज y minus मीन आ गोटेला जदि मु गोटे रे कैलकुलेट सब कर देबी x स्क्वायर और y स्क्वायर आ गोटेला xy मते एति जिंस दरकार अछि तो मते एडा जेतु मु एक्चुअल मीन नै किना करूची तो मते फास्ट कोन दरकार मीन दरकार x मीन और y मीन दरकार
तापर जाके मु फर्दर कैलकुलेशन करिवि। तो मु फास्ट एक्स रे वैल्यू पुट कले, वाई रे वैल्यू पुट कले, एक्स रो सब टोटल समेशन एक्स ला 210, वाई रो टोटल होची 380। डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला ही पकेबा जम्मा जो डायरेक्ट मेथड थिला ना इंडिविजुअल से जो डायरेक्ट मेथड मीन रे केवल सेटा ही दरकार। एते भी फॉर्मूला हमर एठी मन पके दरकार नै कि स्टेप डिविजन कोन थिला, तार शॉर्टकट मेथड कोन थिला, कंटीन्यूअस सीरीज कोन थिला, सेटा दरकार नै। डायरेक्ट मेथड एठी पुट हो। एठी कोन 210 डिवाइडेड बाय 10 टा आइटम अछि, दैट इज समेशन एक्स डिवाइडेड बाय n थिला ना तो फॉर्मूला। समेशन एक्स लगा 210 डिवाइडेड बाय n, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम केतेला 10, तो 210 डिवाइडेड 10 ला 21 ହେଲା। तो सेमती y मीन बाहरला, y रो टोटल 380 डिवाइडेड बाय 10 ला 38। तो x मीन y मीन मिल गला। एबे स्मॉल x स्मॉल y कैलकुलेट हे जिवो। स्मॉल x दैट इज x माइनस मीन, स्मॉल y दैट इज y माइनस मीन, y मीन। तो x वेरिएबल जति के रहला सेथिरे 21 सब माइनस करार अछि। 50 माइनस 21 माइनस 6, 19 माइनस 21 माइनस 2, 24 माइनस 21 3, 21 माइनस 21 0। सेमती सबुरो वैल्यू जति के वैल्यू अछि x रे सब वेरिएबल को हमें 21 ने माइनस कले जेति के हला तर टोटल हला समेशन x हला 0। सेमती y माइनस y मीन हला y रो जेति के वैल्यू अछि ताकू मु 38 रे माइनस करी। 31 माइनस 38 माइनस 7, 36 माइनस 38 माइनस 2, 48 माइनस 38 हला 10, 37 माइनस 38 हला माइनस 1। सबुरो स्मॉल y कैलकुलेट कला परे तर टोटल होची समेशन y हला 0। एबे समेशन x स्क्वायर कैलकुलेट करबा सब x रो स्क्वायर कर दो, माइनस x स्क्वायर 36, माइनस 2 रो 4, 3 रो स्क्वायर 9, 0 रो 0, 4 रो 16। तो सब रो स्क्वायर कैलकुलेट कला परे समेशन x स्क्वायर हला 128। सिमिलरली सेमती y रो स्क्वायर कैलकुलेट करार अछि। माइनस 7 स्क्वायर 49, माइनस 2 रो 4, 10 रो 100, माइनस 1 रो 1, 12 रो 144। तो सब एमती y रो तार स्क्वायर कला परे समेशन y स्क्वायर होची 706। आउ गोटे जिनिस दरकार कौन समेशन एक्स वाई तापाई एक्स और वाई रो वैल्यू को इंटू करार अछि। माइनस 6 इंटू माइनस 7 42, माइनस 2 इंटू माइनस 2 4, 3 इंटू 10 30, 0 इंटू माइनस 1 0, 4 इंटू 12 48। सेमती सबुरो एक्स वाई रो इंटू कला परे समेशन एक्स वाई बाहरला 159। तो मते ठीक समेशन माने एक्स मिलला काहेकि मीन कैलकुलेट करिया को, समेशन वाई मिलला कोन समेशन वाई सॉरी समेशन वाई मिलला टी वाई मीन कैलकुलेट करिया पई समेशन स्मॉल एक्स समेशन स्मॉल एक्स हला 0, समेशन स्मॉल वाई हला 0, समेशन एक्स स्क्वायर 128, समेशन वाई स्क्वायर 706, समेशन एक्स वाई हला 159। सबरो वैल्यू मिल गला। डीड़ा जिंस मते टिके दरकार कोन बी एक्स वाई आ गोटे हला बी वाई एक्स। एई दीटार मते जदि वैल्यू मिल गला ताहाले मु फर्दर फार्मूला पुट कर परिबी। तो बी एक्स वाई तर फार्मूला कोन हला समेशन एक्स वाई डिवाइडेड समेशन वाई स्क्वायर। समेशन एक्स वाई केते 159 डिवाइडेड बाय समेशन वाई स्क्वायर केते 706। तो 159 डिवाइडेड 706 हला 0.225। एटा हला गोटे समेशन एक्स वाई। समेशन वाई एक्स सेमती समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर माने 159 डिवाइडेड बाय 128 माने हला 1.242। तो समेशन एक्स वाई मिल गला, समेशन वाई एक्स भी मिल गला। एबे मते इक्वेशन ने ताको पुट करार अछि, दैट इज एक्स ऑन वाई आ वाई ऑन एक्स। एई दिरा वैल्यू रे पुट करार अछि। मैडम इक्वेशन तो आपण कहि नथिले। हां इक्वेशन कहि नथिले कोन इक्वेशन हला एई गोटाको। एटा हला इक्वेशन माने एठी देखो एठी थिला हमर फार्मूला रे कोन थिला इक्वेशन ने थिला r स्टैंडर्ड डिविजन x डिवाइडेड स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ y थिला। आउ आको हमें कोन लिख परथिले bxy। तो मुझे जदि आ जगह बी एक्स वाई लिखदेवी ताहले तो किसी भूल नहीं। ताहले एटी इक्वेशन कोन हबो एक्स माइनस मीन इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन। इट सिमिलरली एठी भी सेमती मु लिखि देबी बी वाई एक्स माने ए वाई माइनस वाई मीन इक्वल टू बी वाई एक्स देन इंटू एक्स माइनस एक्स मीन। तो एठी मु डायरेक्ट सेठी वैल्यू पुट करिवि एक्स माइनस एक्स मीन केते हला एक्स हला एक्स रहिला एक्स मीन जगह केते रहइबो 21 इक्वल टू बी एक्स वाई केते हला 0.225, वाई जगह वाई रहिला माइनस वाई मीन केते हला 38। सबरो वैल्यू पुट हे गला। एबे मु कैलकुलेट कर परिबी। हां एबे 0 एठी जो माइनस अछि प्लस हे जो सेपडू गले। तो x इक्वल टू एटा कोन हला 0.225 y माइनस 38 इंटू 0.225 प्लस 21 टा एपडू पळे आछि। सेमती एटा कोन हला 0.225 y माइनस इंटू हला पर हला 8.55 प्लस 21
ହେଲା କେତେ 12.45 ତ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 12.45 ପ୍ଲସ୍ 0.225y ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଇକ୍ୱେସନ୍ y on x y minus y mean equal to byx x minus x mean y ଜାଗାରେ y ରହିଲା y mean ର value 38 equal to byx ର କେତେ value ବାହାରିଥିଲା 1.242 into x minus x mean ହେଲା 21 ତ ଏବେ ଏଇ value ଟାକୁ ମୁଁ x ଆଉ 21 into କରିଦେବି ତ y equal to 1.242x minus 21 into 1.242 plus ଏଠି ଯୋଉ -38 ଅଛି ସେପଟ ପଳେଇଲା +38 ହେଇଗଲା y equal to 1.242x minus into ହେଲା ପରେ ହେଲା 26.1 plus 38 ତ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ହେଲା ପରେ ମାନେ -26.1 plus 38 ହେଲା କେତେ 11.9 ତ y equal to 11.9 plus 1.242x ତ ଏଠି x ଆଉ y ଦିଟା ଜାଗାର ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳିଗଲା ସରିଲା ସେମିତି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଆର୍ଜୁନମେଣ୍ଟଟା ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ଠିକ ଅଛି ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଫର୍ମୁଲା ରହିଲା ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫର ଜଏନିଂ ମାଇ କ୍ଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଭ୍ a good day Thank you, ma'am.